Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikan kondisinya di bulan Ramadan, memberi perhatian dengan sepenuh hatinya dan mempersiapkan kegiatan untuk mengisi hari-harinya. Wajib bagi seorang muslim untuk bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, bersukaria dengan keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Para salaf rahimahumullah dahulu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Setelah memasuki bulan Ramadan, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik untuk mengisi bulan Ramadan dengan ketaatan. Dan setelah menyelesaikan Ramadan, selama 6 bulan ke depan mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan Ramadan mereka diterima. Saudaraku kaum muslimin, sesungguhnya bulan Ramadan memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Bulan ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan lainnya. Bulan ini adalah bulan Al-Quran, bulan rahmat dan ampunan. Bulan ini adalah bulan pembebasan api neraka. Wasilah-wasilah untuk menggapai rahmat dan ampunan tersedia begitu banyak di bulan ini, dan hal itu mudah untuk didapatkan. Jalan-jalan menuju ke sana amatlah banyak. Selain itu, potensi melakukan keburukan dipersempit. Setan-setan yang jahat dibelenggu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidatish syayatin wa maradatul jinni wa ghaliqat abwabul jinan fala tuftahu minha bab wa futihat abwabul jinan falam yughlaqu minha baban wa yunadi munadin ya baghiyal khair akbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika telah datang awal malam bulan Ramadan, diikatlah setan dan jin-jin yang jahat, ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satupun pintu yang dibuka,
dan dibukalah pintu-pintu surga, tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Berseru seorang penyeru, wahai orang yang menginginkan kebaikan, lakukanlah. Wahai orang yang menginginkan kejelekan, kurangilah. Dan bagi Allah membebaskan sejumlah orang dari neraka, hal itu terjadi pada setiap malam. Dalam hadis lainnya masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun ma bainahunna ma lam tushal kabair." Dalam hadis riwayat Muslim ini Nabi mengatakan, salat 5 waktu, salat Jumat sampai Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara waktu-waktu tersebut selama dosa besar tidak dilakukan. Dan masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, beliau bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih, karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi kita taufik menuju kebaikan dan menganugerahkan kita semua untuk mengamalkannya. Kita juga memohon kepada Allah agar menjauhkan kita dari segala keburukan dan menghalangi langkah kita menuju ke sana. Dan kita juga memohon agar kita termasuk orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Sesungguhnya Ia Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil wa sunnah, wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi ma minal ayati wal hikmah. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku kaum muslimin, terdapat satu riwayat yang valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Atani Jibril faqal, ya Muhammad, man adraka ahadun walidayhi famata fadakhala an-nar fa'abadahu Allahu kul amin fakultu amin." Jibril mendatangiku dan berkata, "Wahai Muhammad, barang siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya, namun ia tidak berbakti kepada orang tuanya tersebut, kemudian meninggal dunia, maka ia akan masuk neraka, dan semoga Allah akan menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah amin." Maka Nabi mengatakan amin. Kemudian Jibril melanjutkan, qala, "Ya Muhammad, man adraka syahra Ramadan famata falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allahu kul amin fakultu amin." Wahai Muhammad, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan kemudian dia meninggal dunia sebelum ia mendapatkan pengampunan, maka ia akan masuk ke dalam neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah amin. Maka aku mengatakan amin. Kemudian Jibril melanjutkan, qol, man dzukirta indahu falam yusalli alaika famata fadakhala an-nar fa'abadahu Allahu kul amin fakultu amin. Yang ketiga kalinya Jibril mengatakan, barang siapa yang disebut namamu di sisinya namun ia tidak bersolawat kepadamu, kemudian dia meninggal dunia, maka ia akan masuk ke dalam neraka,
dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah amin. Maka aku mengatakan amin. Saudaraku kaum muslimin, kalau seandainya ada seseorang yang tidak meraih rahmat di bulan ini, padahal pintu-pintu rahmat begitu dibagi-bagikan, rahmat begitu dibagi-bagikan sebesar-besarnya dan semudah-mudahnya, lalu kira-kira kapan lagi mereka akan mendapatkannya? Siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan ini, pahala yang begitu mudah diraih, kiranya kapan lagi ia bakal mendapatkannya? Maka ibarat orang-orang yang mendapati masa-masa panen, masa-masa keuntungan yang mudah diraih, masa-masa diskon di mana-mana, tapi ia malah gagal panen, malah merugi, malah tidak mendapatkan diskon. Kira-kira kapan lagi dia akan mendapatkan bagian? Demikian kiranya siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, siapa yang tidak mengisinya dengan taubat dan kembali kepada Allah dengan mengerjakan amalan ketaatan, mengisinya dengan berdoa, kira-kira kapan lagi ia akan mendapatkan keutamaannya? Apalagi di bulan tersebut terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Wassallu wassallimu ala ra'akumullah wa ala Muhammad ibn Abdullah kama amarakumullah bidzalika fi kitabi faqal innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana muslimin الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيما خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت موليها ومولاها. اللهم نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر ما كله عاجله وآجله ما عملنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Fakum fa'ina tasbihata sufur min tamam salah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية
فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah.